माझं फाटी इथं घेताना मागीर करता कारण जालें बिचार कितली आसतली हेजी कितले किलोची आसतली असले 1 किलो वयल्यान आसता कितल्या पर्यंत वयता कितली रेट मेळटा हेजी 1400 1400 वयता कोणाक दिता तुमी बघा हॉटेलवाले कोण येता ना म्हाका ते हॉटेल आयले तूं अशें हेज्या पयलीं धरल्या सो डेली तुजे धरता तो अशें अशें गावल्यार तुका न्हू सद्दां तशें हें नको ना न्हू कशें कितें धरप कितें तुजी जाव घालता जाव घालता ओके दिसाक कितले मेळटा अश्यो ते हेजेर ना न्हू ते भेंवतलेच म्हणून हेज्याक व्हडली कुल्ली व्हडले गावता थँक्यू कारण जालें बिचार कितली आसतली हेजी कितले किलोची आसतली असले 1 किलो वयल्यान आसता कितल्या पर्यंत वयता कितली रेट मेळटा हेजी 1400 1400 वयता कोणाक दिता तुमी बघा हॉटेलवाले कोण येता ना म्हाका ते हॉटेल आयले तूं अशें हेज्या पयलीं धरल्या सो डेली तुजे धरता तो अशें अशें गावल्यार तुका न्हू सद्दां तशें हें नको ना न्हू कशें कितें धरप कितें तुजी जाव घालता जाव घालता ओके दिसाक कितले मेळटा अश्यो ते हेजेर ना न्हू ते भेंवतलेच म्हणून हेज्याक व्हडली कुल्ली व्हडले गावता थँक्यू